Connected ay ni sa story ni Badong katong lispo nga gibulagan. Taas-taas gyud ni kay diri na pud nako iingon na sa iyaha ang last message nga angay niyang madungog gikan sa akoa. Maayong adlaw kanimo DJ Sam ug sa tanan nga mga nagpaminaw aning imong programa. Tawgan na lang kog Flora May. Tinuod gyud nako ning pangalan. Taga Negros ko DJ Sam, apan na ako din hinagpuyo karon sa Cebu. Kaning tanan nagasugod ni way back during pandemic. Grabe gyud kaayo ang pagka-bored sa mga tao ani nga time. Ug gikan pud ko og break up ani. Kay nakapabuntis ang akong uyab sa iya harapong silingan. After 4 months nga single ko DJ Sam, nakaila nako si Sir Badong, pinaagi sa dating app sa FB. Wa gyud kay gusto niya sa tinuod lang, kay wa ko'y plano manguyab og lispo. Niwang pud kaayo siya sa iyahang profile, pero wa nako damha nga na fall naman ko sa iyaha. Unay kaingon, giahak na gyud noon. Year 2021, Pebrero kadto, gisugot nako siya. And to make sure, giin a relationship pagani nako siya in public. Daghan ni comment nga mga babae DJ Sam sa akong status. Mga ex ug iyahang gipang panguyaban. Wa ra nako na gi-mind kay lagi nasukit-sukit naman nako siya before nako siya gisugot. Ug wa gyud lagi daw siya uyab. Niabot ang time nga unang kita namong duha. Wa ko nahadlok ug ma-COVID ko DJ Sam ana nga time. Kay lagi nahigugma ko sa iyaha. Gikan sa Cebu City, nibiyahe ko pa konsolasyon ug ako siyang gisabot daan nga siya ang mupliti sa akoa. Gisulayan ra gud nako siya DJ Sam, pero naagod ko'y kwarta ato nga time. Gihulaman pagani ko niya, pero nipliti siya sa taxi nga akong gisakyan. Pero dili tumao nga naka 8 rounds ming duha DJ Sam ha. Maybe pang third kita na namo to nahitabo nga na ay third rounds. To cut the long story short, nagdugay gyud mi ni Sir Badong. Tungod sa iyahang non-stop nga in denial ug tungod pod sa akong katanga og pagkamartir. Bisan pod kadaghan na nako siyang nasakpan nga nailaing babay, bisan pa og gipanabi na ko niya sa ilaha nga gibinuangan ra ko niya. Like bembang ra gyud daw ang iyang habol sa ako DJ Sam. Pero gitulon gihapon nako na tanan nga enough na. Dili nako. Dagan pa kaayo nga mga nahitabo sulod sa 4 years. Bulag balik ang among setup. Tungod lagi, ganahan ko og long-term nga relasyon. Until last year, DJ Sam, naa siya og Negros. Dito siya na-assign. Giyatagan ako siya kumpiyansa sa iyang kaugalingon kay lagi, naapagyud ko'y gamayng pagsalig sa iyaha. Nadala ko sa iya mga atik nga ikaw ra lagi ang babae sa akong kinabuhi. DJ Sam, nag-New Year ko nga kauban siya sa Negros. Pero lain na nga akong kutob sa iyaha. Like naagyoy something. Tuwid man na pagka-Pebrero, nagbuhi siya og itoy. Kay lagi, mingaw daw kaayo sa iyahang boarding house. Wa daw siya'y kauban. Pero kana nga time, DJ Sam, nagpasumbingay nako sa iyaha. Nga dunay babay nga mag-anhaan sa iyahang boarding house. Pero instinct ragud nako to. Wa pa ko'y pruweba. Pero todo deny gyud siya DJ Sam. Wa gyud lagi daw siya babay. Og kinsa po daw babay nga makagusto sa iyaha. Ingon ana na bagyo daw siya kagwapo? O diba? Tungod sa akong pagka-detective Conan lagi, nasagi na ako ang babay sa iyahang following sa FB. Imagine, sa kadaghang babae nga iyang gi-follow, pero katong bayhana ang nisulod sa akong hunahuna DJ Sam. Wa gyud ko masayop sa akong instinct. Siya gyud ang babay nga mag-anhaan sa iyaha nga naapoy live-in partner. Kana nga babay iyang gidepensahan. Gigamit pa niya iyang pag-umangkon para dili daw kumawala sa iyaha. Ingon pa siya, kaisa ra daw ni anha og wa pagi daw ni sulod sa boarding house. Gibulagan ako siya DJ Sam after ana nga panghitabo. Pero humana sa 3 ka semana, ni-reach out siya sa akoa. Nagbalik mi, pero 20% na lang ang akong salig sa iyaha. Wa na ko'y kumpiyansa, ug kana nga time, wa gihapon siya gabag-o.
Maura gihapon ang iyahang routine sa kinabuhi. Magsigi og react, follow sa mga babae nga sexy sa SOCMED. Makawala og gana. Pati ang iyahang mga ex, friends paghihapon sila ana nga time. Naabot na gyud ang sign ni Lord DJ Sam nga dili siya para sa akoa. One time nagkaaway ming duha, tibuok adlaw tibuok gabi wa gid siya magparamdam nako. Wa ko kaagwanta DJ Sam, gi-message gid nako ang live-in partner sa maong babayi. Kana iyahang partner, why publicity sa ilahang duha? Like dili sila friends sa SOCMED. I don't know nga nakabalo ko nga mauto iyahang recent nga boyfriend nga wa man siya ga-post or tag sa maong laki. Pagkakadlaw ni-reply ang maong lalaki DJ Sam sa akoa. Ni-send siya og screenshot convo sa iyahang uyab og sa ako ang ex. Wa ko kasabot sa akong gibati ana nga time. Nangurog akong tibuok lawas, especially ang akong kamot DJ Sam. Gipaabot pa nako og 6 AM para i-send nako sa akong ex ang screenshot. Kay mao man ang time nga mga pisya ug tuod man iyahag yung nasin. Ni follow up ko og chat sa iyaha DJ Sam nga dili nako. Ayaw nako og reply. Either you block me or ako'y mo block sa imuha. O kani nga time DJ Sam, buo na ang akong desisyon nga di nagyud ko. Pagkataod-taod gi-block na nako siya sa tanang SOCMED. Og niabot ang election day, nipauli ko og tuod man kay birthday nako after election, nag-change ko og profile pic. Nakita niya nga wa sa akong gallery na nga picture, mao to nga gatshot siya sa akong manghod. Nitug-an ra pod sa tinuod ang akong manghod DJ Sam nga niuli ko. O gastay ko sa balay sa akong maguwang og pagkaugma na ko mobalik. Sa giingon na sa akong ex nga naghulat siya og 8 hours. Wa pud ko kahibaw ana nga 8 hours gid siya gapaabot didto. Malay ko ba nga wa naman kumutuo sa iyaha. Giangin pa niya ang iyahang gi-escortan og pa-text nako. Pa-chat sa Messenger pero wa ko ni attempt gyud nga gi-unblock siya. Wa na spark ang akong kasing-kasing gyud after sa akong nabasahan nga text message nilang duha DJ Sam. Tuod man, nigawas ko nga gilantaw ra nako iyang sakyanan. Gilabyan nako siya like murag wa ko kaila sa iyaha. Pero ni U-turn siya DJ Sam kay ganahan ko niya maistorya lagi daw sa personal. Giatubang nako siya nga wa nay luha bisan gamay nga nitulo sa iyang pagpangayo og sorry nako. Ni promise siya nga magbag-o lagi daw siya. Okay ra daw sa iyaha nga magsigi kog balik-balik og yaw-yaw basta magbalik lang gyud ming duha. Pagkaugma ni apa siya nako diri sa Cebu og nagkabalik gyud mi. Kay nakita nako nga sincere siya sa iyahang giingon DJ Sam. Which is tinuod man gyud, ga video call man gyud mi og mapalong ra na og mawala ang connection. Pero bisan sa iyahang gipakita nako, mubalik gihapon ang tanan niyang gibuhat. Og dili siya makatawag nako balik. Hugaw na kaayo ko hunahuna DJ Sam. Drain na kaayo ko. Og one time gaaway mi, giingnan ko niya nga I already paid my debt. Og kana nga linya DJ Sam, naukit nagtama na sa akong dughan og naka-decide gyud ko nga i-give up na ang among relasyon para sa akong mental peace. Og mataga na pud nako siya kalinaw sa iyang kinabuhi. Ni-reply pud siya DJ Sam nga wish granted daw. Napuno na po daw siya sa akong mga yaw-yaw nga balik-balik. Wa lang siya kabalo DJ Sam nga dugay ra kong niawas sa iyahang gibuhat. Ang gusto niya DJ Sam, dili daw nako siya i-block. Kay ganahan siya nga mulantaw nako sa SOCMED. Para dili daw siya mingawon nako, which is very wrong DJ Sam. Dili ko gusto nga pang option lang og mag-chat-chat sa iyaha nga wa nay label. Murag luod paminawon DJ Sam. Og kanimo Sir JB, kabaw ko nga follower ka ni DJ Sam. Gimahalti ka, why sagol atik. Sulod na sa pila ka tuig og wa ko ni attempt og balos nimo. Bisan unsa pa kasakit ang imong gipa-feel diri sa akoa. Salamat na lang sa 2 months kay naka-feel ko sa imong gugma diri nako. Og sorry kay dili gyud nako kaya nga dili nako balik-balikon ang imong nga pagluib sa akoa.
Still, manghinaot ko nga makakita kag babae nga dili na i-bring up ang imong past. Tug-ani siya sa tinuod, kay ang pagpamakak ang unang makaguba sa relasyon. Ipadayon ang imong mga plano bisan og dili na ako ang imong kauban. Life is too short para ma-stuck ta sa ani nga sitwasyon. Mag-move on ko nga dili mo gamit og laing tawo. Life goes on ug kabalo ko this time na ana kay bag-o. DJ Sam, thank you sa pagbasa sa akong hinanakit. More power and God bless us always. No hate, just love. Imong follower, Flora May.